बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद है। रूस के जो है तो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने अलास्का के करीब परवास की है। रूसी वजारत दिफा का बयान में कहना है कि रूसी Tu-95 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने अलास्का के करीब गैर जानिबदारी के साथ जो है परवास की है, उसके यानी कि बैन अवी जो हदूद है वहाँ पे, और तकरीबन ये 10 घंटे तक जो है वहाँ पे परवास करते रहे, यानी कि इनकी परवास वहाँ पे जारी थी 10 घंटे तक। एक और मैं आपको बात बताऊं कि इसका ये किस चीज़ का जवाब है। बेसिकली गुज़िश्ता दिनों जो है वो रूस के इलाके यानी कि 20 किलोमीटर अंदर की तरफ फिजाई हदूद में जो है वो अमेरिकन बमबार तैयारों ने वहाँ पे परवास की थी, और इस पे रूस ने उनको वार्निंग दी थी कि हमें जो है वो मगरिब और मगरिब से मुलाहिका तमाम इलाके या तमाम ममालिक जो हैं वो हमें हल्का ना लें, यानी कि रूस को हल्का ना लें। तो रूस हमेशा हर जवाब में यही बोलता है। नेटो ने अभी जो है वो इनसे बाकायदा रूस से जो है वो अपील की है कि वो यूक्रेन के जो है वो मामलात को नरमी से देखे और वहाँ पे सख्ती ना बरते। और जो है हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अमली तरीके से भी हम वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे सियासी तरीके से भी मौजूद है। नेटो का कहना ये है, और नेटो ने कहा है कि वो यानी कि नरमी बढ़ते वहाँ पे जो बॉर्डर के मामलात हैं वहाँ पे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं रूस की वो बहुत सख्त है। वहाँ पे बिल्कुल एक जंग का एक समा है, और वहाँ पे उन हालात को जो है वो मुतदल किया जाए, वो नरम किया जाए। जो रूस वहाँ पे कर रहा है वो सब कुछ ना करे। आपको पता है कि 2014 में रूस ने जबरी तौर पे जो है वहाँ पे अपने साथ मुंसलिक करने की यूक्रेन को कोशिश की थी, और उस पे जो है नेटो दरमियान में आया था। अब नेटो ने कई बार जो है यूक्रेन की तरफ आंख उठा के देखने पे रूस को ये कहा है कि इसको जो है अगर तुमने यूक्रेन की तरफ जो है वो हमला करने की कोशिश की तो तुम्हें जंग का सामना करना पड़ेगा। रूस ने इसके जवाब में क्या कहा था? रूस ने कहा कि हमें तो वैसे भी जंगों की आदत है, हमें जंगों से मत डराया करो। साथ ही बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान के हवाले से। सऊदी अरब जो है उसकी जो यानी कि जो एक सऊदी जो अरब ममालिक की जो एक फ़ौज बनी जिसकी जो सरबराह है राहिल शरीफ साहब हैं, और जो कि हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी थे, उनको जो है वो सरबराह बनाया गया था। तो अब उनकी जो सरबराही में बाकायदा जो फ़ौज लड़ रही है वो तमाम जो अरबी ममालिक हैं यानी कि अरब के ममालिक हैं उनसे आई हुई वो फ़ौज है। मैं आपको बताऊं कि अभी कल की ही बात है कि ईरान के जो सिपाही पासदारान हैं यानी कि कुदस जिसको हम बोलते हैं, उनकी जो है वो आमद हुई थी यमन में, यानी कि वो गए थे यमन में, और यमन में जो है उन्होंने जाके पूरा जायजा लिया था। हौसी बागियों को याद रहिएगा, हौसी बागियों को याद रखिएगा कि ईरान की मदद हासिल है। तो हौसी बागियों ने काफ़ी कोशिश की कि बैलिस्टिक मिसाइल हमला भी करने की कोशिश की थी, जिसको जो है वो अरब ममालिक के जो ये फोर्स है जिसके राहिल शरीफ में जो है वो सरबराह है, उन्होंने इसको जो है वो नाकाम बना दिया था। और इससे पहले जो पिछले यानी के दिनों में आपने देखने को भी आया होगा कि किस तरीके से जो है वो एक शाही महल की तरफ भी धमाका हुआ था, उससे पहले भी धमाका हुआ था, और एक दिन में दो धमाके भी हुए हैं। तो सऊदी अरब जो है वो धमाकों की गूंज से जो था वो गूंज उठा था। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे हौसी बागियों ने बहुत कोशिश की कि वो हमला करें, लेकिन वहाँ पे इस जो अरब ममालिक की जो फोर्स है जो कि मुत्तहिद फोर्स है, इसकी वजह से जो है वहाँ पे हौसी बागियों का हमला नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है तकरीबन 200 हौसी बागियों को जो है वो मार दिया गया था हमला करके। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि हौसी बागियों को तकरीबन अभी तक जो है वो हज़ारों की तादाद में मार दिया गया है। और ये जो यमन का ये इलाका है यानी कि जो यमन के इलाके में एक अंसारुल्लाह यमन और एक यमन आर्मी के नाम से जो है ये दो सिपा हैं जो कि इस वक्त हौसी बागियों की शक्ल में मौजूद हैं। बेसिकली जो इनका साथ दे रहा है, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो ईरान की तरफ से हुई है। ये ऐसे वक्त में जो है वो सऊदी जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो हमला हुआ है ईरान के जो है वो पासदारान कुदस कह लें या फिर इनकलाब कह लीजिए उनके ऊपर, कि जिस वक्त जो है वो ईरान और सऊदी अरब जो है उनकी जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं जो बेहतरी की तरफ जो उनके मामला आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से ऐसा हमला होना वो एक गलत बात है, और ये इस चीज़ का मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो मज़ीद दोस्ती नहीं चाहता या फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ये इस चीज़ की अलामत है, और ये इस चीज़ के जो है वो सिग्नल्स मिलते हैं। फिर आगे बात करेंगे मगरबी ममालिक की तरफ की हम बात करेंगे। जो सिया फार्म लोग हैं अमेरिका के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे एक एहतजाजी रैली के अंदर। तो उस वक्त जो है वो दो सिया फॉर्म को जो है इस सफ़ेद फॉर्म ने जो कि काइल के नाम से है
اس نے جو ہے ان 2 سیاہ فام کو مار دیا تھا، اور تقریباً مارنے کے بعد جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ جب کورٹ میں اس کے لیے آج آرڈر ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا اور کہا کہ وہ گلٹی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس نے اپنی جان بچائی تھی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ان سیاہ فام کو مارا کہ مجھے ان سے خطرہ تھا۔ تو آج جو ہے وہاں پہ یعنی کہ یو ایس میں جو ہے جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ دوبارہ سے وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے اس کورٹ کے فیصلے کے بعد، جو کہ نسلی امتیاز جو ہے بڑھتا جاتا ہے یو ایس کے اندر، وہ جو ہے دوبارہ سے ابھرا ہے۔ اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ سیاہ فارم نکلے ہیں بلکہ سفید فارم بھی نکلے ہیں جو کہ اس حق میں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دور میں زیادہ دیکھنے کو آیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹائم ہو چاہے وہ جو بائیڈن کا ٹائم ہو، بات ایک ہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیاہ فارم کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر میں بات کروں گی جی کووڈ کے حوالے سے، تو کووڈ کی طرف سے جو مغربی ممالک جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ اس وقت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رشیا جو ہے اس میں تقریباً لاک ڈاؤن لگ چکا ہے۔ کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جرمنی میں بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جو کووڈ کے لیے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ تھک گئے ہیں ان پابندیوں سے، تو اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اس میں باقاعدہ اس احتجاج کے اندر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے، فائرنگ کر کے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، ورنہ تو لوگ یہ نہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ان پابندیوں سے ہم اتنا زیادہ تھک چکے ہیں کہ پابندیاں ختم کی جائیں، ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں لگتا ہے ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پولیس نے باقاعدہ فائرنگ کی اور لوگوں کو منتشر کیا۔ کس طریقے سے جو امریکہ چین کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اب اقوام متحدہ نے چینی ایک ٹینس سٹار ہے جس کا جو معاملہ ابھی کچھ دنوں پہلے سامنے آیا تھا کہ اس نے یہ شکایت کی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے سابق جو نائب وزیر اعظم ہے انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس الزام کے آتے اس کے ساتھ اسی رات کو جو ہے وہ ٹینس سٹار جن کا پھنگ شوئے ہے وہ اس رات سے غائب ہو گئی تھی۔ تو اس کی جو ہے وہ کیونکہ اس کی گمشدگی کے بارے میں اقوام متحدہ کو بہت زیادہ ایک تشویش ہے، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کے بنیاد پہ جو ہے وہ ہمیں پھنگ شوئے یعنی کہ پھنگ شوئے کے جو ہے وہ ہمیں معلومات چاہیے کہ وہ کیسی ہے، وہ خیریت سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں کون ہے، کسی دنیا کی جگہ سے جو ہے وہ اسے انسانی حقوق کی پابندیاں انسانی حقوق جو ہے اس کی جو ہے پابندیاں نظر نہیں آتی، یا کوئی ایسی انسانی حقوق کی پامالیاں نظر نہیں آتی اسے دنیا میں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، کہیں اسے نظر نہیں آتا، آسام ہو، برما ہو، کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں اس کو نظر آیا تو کہاں پہ، اس کو چین میں نظر آیا، کیونکہ اسے چین کے سے ایشو ہے۔ اقوام متحدہ کو کہاں نظر آیا، اس ٹینس سٹار کا نظر آیا جو کہ جس نے ایک ہراسگی کا نشان ایک بتایا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ معلومات نہیں مل رہی، لیکن اس کو اتنے لوگ مرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اتنے زیادہ لوگ تشدد کے ساتھ نظر نہیں آتے، جن پہ تشدد کیا جاتا ہے وہ کشمیر میں ان خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتا، بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔